नमस्कार दर्शक बंधु आपण को आम चैनल को स्वागत। पवित्र मिथुन संक्रांति बा रज संक्रांति उपलक्षे समस्त वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। आपणकर जदि वृष राशि होइथाए तेबे ही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत देखंतु। निजर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पई दियंतु, काहेकि ना आमर आजिर एही कार्यक्रमटी समस्त वृष राशि व्यक्ति विशेषक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिछि। काहेकि गुरुत्वपूर्ण रहिछि आपण भिडियोटी शेष पर्यंत देखिले निश्चित भावरे जानि परिबे। देखंतु आपणक वृष राशि रे एही मिथुन संक्रांति बा रज संक्रांति दिन सूर्य आसिबे द्वितीय भाव को, जेउठारे गुरु एवं बुधंक सहित विराजमान करिवे एवं सूर्यंकर एही गोचर क्षणी गुरु एवं बुध होइजिबे अस्त, जहा फलरे आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि एवं एही दुईटी प्रमुख ग्रहंकर अस्त हेबाटी आपण को किभଳି फल देउछि ताहा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण। आपण को शुभ फल देव ना अशुभ फल देव ताहा जानिबा पई आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु। ता सहित देखंतु दर्शक बंधु, एही जून मासरे बुध एवं मंगल करिसंती परिवर्तन निजर राशि रे एवं चलन रे, एवं जहा द्वारा आपणक जीवन रे मध्य बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही मिथुन संक्रांति बा रज संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे कोन सबु बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी वृष राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आपणक मन रे जहा भी प्रश्न रहिछि, जहा भी द्वंद्व रहिछि, आपण कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। आमे आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई यथा संभव प्रयास करिबो। देखंतु विलंब हेले मध्य आपणक प्रश्नर आमे निश्चित उत्तर देबो। ता सहित दर्शक बंधु जानि रखंतु जे भिडियोर मध्य भाग रे आम सह जोगाजोग करिबा पई एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि। जो नंबर साहाय्य रे आपण आम सह जोगाजोग करी निजर कुंडली विश्लेषण कराई पारंती, नूतन कुंडली प्रस्तुत कराई पारंती, किंबा आपणकर प्रेम संपर्क, विवाह, चाकरी, व्यवसाय को नहीं जदि किछि समस्या रहिछि ताहार सहज समाधान करि पारंती एवं आपण विवाह पई कुंडली मेलक मध्य कराई पारंती। तेबे आपणकर एही सब समस्या दूर करिबा पई आपण आम सह शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। एबे चालंतु जानिबा आपणक राशि रे एही मिथुन संक्रांति बा रज संक्रांति ठारू नवग्रहंकर स्थितिटी किभଳି रहुची। देखंतु आपणक प्रथम गृह रे बुध एवं सूर्य विराजमान करिसंती, द्वितीय गृह रे देवगुरु बृहस्पति, तृतीय गृह रे मंगल, चतुर्थ गृह रे केतु, दशम गृह रे राहु, एकादश गृह रे शनि एवं द्वादश गृह रे शुक्र विराजमान करिसंती, जहा फल रे सेही गृह गुड़िक अधिक प्रभावित हेबो। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्यटी किभଳି रहइबा। देखंतु दुईटी प्रमुख ग्रहंकर अस्त हेबाटी निश्चित भाବରେ आपणक स्वास्थ्य को प्रभावित करिबो। देखंतु आपणक राशि रे सूर्य एवं बुध विराजमान थिले, किंतु आपणकर द्वितीय गृह को गोचर करूछंती, जहा फल रे आपणक राशि उपरे सेमानकर प्रभावटी एते रहिबो नाही। विशेष भाବରେ आपणक चंद्रमा उपरे बा मन उपरे सूर्यंकर एतेटा प्रभाव रहिबो नाही, किंतु आपणक राशि रो स्वामी शुक्र द्वादश गृह रे उच्च स्थिति रे विराजमान करिसंती, जहा फल रे स्वास्थ्य को नैथिबा चिंता आपणकर दूर होई जिवो। जदि भी आपणक पेटरे किंबा कोनोसी भी गंभीर समस्यार सम्मुखीन हेउथिले सेथिरु आपणको आराम मिलिबो। आपणक स्वास्थ्य रे गुरुतर समस्या किछि आसीबो नाही।
ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ଗୁରୁ ଏବଂ ବୁଧ ଯେହେତୁ ଅସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଋତୁକାଳୀନ ସମସ୍ୟା କିଛିଟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଯେଭଳି ଥଣ୍ଡା, ଜ୍ୱର, କାଶ, ସର୍ଦ୍ଦି, ଝାଡ଼ା ଭଳି କିଛିଟା ସମସ୍ୟାର ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ ଅସ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବି ପୂର୍ବରୁ ମନମାଳିନ ମତାନ୍ତର ଚାଲିଥିଲା, ସେଭଳି କୌଣସି ବି ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କ ଯେଭଳି ଚାଲିଥିଲା ସେହିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଧଙ୍କର ଅସ୍ତ ହେବାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଏକତ୍ର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ ବିବାହର ରୂପ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହର ପରିଣତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗୃହକୁ ବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ, ଗୁରୁ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରେ, ଶୁକ୍ର ରହୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପ୍ରତି ରୁଚି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେଥିରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମନପସନ୍ଦର କୋର୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫଳପ୍ରଦ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିଛି, ଉଚ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ବା ନୀଚ ଅଛନ୍ତି, ମିତ୍ର ଗୃହରେ ବା ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଗୋଟେ ଥର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିଟି କିଭଳି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କେବେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ସମସ୍ତ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନିରାଶତା ଦେଖୁଥିଲେ, ବିଫଳତା ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଗୃହକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉଛି। ଏହି ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଗକୁ ଦେଖିବା ବା ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଗୃହର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗୃହକୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହରେ ଯାହା ବି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିବାହର ଯୋଜନାରେ ଥିଲେ, ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା କିମ୍ବା ବିବାହ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା, ତେବେ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଯଦି ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ଫିକ୍ସ ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଫେରିବ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବ, ବୁଝାମଣାଟି ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଏକତ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଏକତ୍ର ହେବାଟି ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ଭ୍ରମଣରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ କର୍ମର ଗୃହରେ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲାଭର ଗୃହରେ ଶନି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଉଚ୍ଚ ଥିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି ବହୁତ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଠାରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାବିବା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।
ता सहित देखंतु राहु आपणक कर्मर गृह विराजमान करी आपणको चालाक चतुर बुद्धिमान बनाइबे। तो जल्दी सहजरे आपणक कर्म क्षेत्र थिबा असुविधा गुड़िक ह्रास कराइबे। आपणकर सकारात्मक परिवर्तन देखिबे। आपण जदि ऑनलाइन काम करूछन्ते सेथिरे आपणको बहुत अधिक सफलता मिलिबो। आपणकर दरमा वृद्धि होई पारे, इनकम रे वृद्धि होई पारे, किंबा आपणकर उच्च अधिकारी माने हुअन्तु, आपणक सहकर्मी माने हुअन्तु, आपणक पई लाभदायक रहिबे। साहाय्यर मनोवृत्ति रखिबे। देखंतु जदि आपण व्यवसाय करूछन्ते आपणक व्यवसाय रे परिश्रम कम होई जिवो। आपणकर धन आमदानीटी बढ़ी जिवो। जहा हेउची वृष राशि रा व्यक्ति मानक पई लाभान्वित समय। एही समय रे आपण जेकोनोसी व्यवसाय करंतु आपण सेथिरे फलप्रद हेबे। आपणकर आय बढ़िबो, आपणको आयर नूतन स्रोत मिल जिवो एवं आपणक परिवार लोकंकर संपूर्ण सहयोग एवं समर्थन रहिबो। समाज रे आपणक व्यवसाय को नहीं आपण नूतन परिचय सृष्टि करिवे। देखंतु वृष राशि रा व्यक्ति विशेषक पई सूर्यंकर एही गोचरटी अधिक क्षति पहुंचाइबो नाही किंबा अधिक अशुभ फल प्रदान करिबो नाही। किंतु आपणकर जहाँ भी अशुभत्व रही ताहा दूर करिबा पई आपण शुक्रंकर बीज मंत्र जप करंतु। आपण प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पण करंतु। सबुज वस्त्र व्यवहार करिबा पई चेष्टा करंतु। गाय को किछि चारा खाइबा को दियंतु। यह आपण को बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करिबो। जदि आपणकर वृष राशि होई थाए वीडियोटी किबळी लागिला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि प्रथम थर आम चैनल को आसिचंती चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। जदि आम सह जोगाजोग करिबा पई चाहुचंती तेबे वीडियो रे दिया जायथिबा WhatsApp नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करंतु। धन्यवाद।